आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत जियाउद्दीन नैयर ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो नमाज खुशी और खुजू से अदा करे। हमको नमाज पढ़ते वक्त ये तसव्वुर करना चाहिए कि अल्लाह हमको देख रहा है। जियाउद्दीन नैयर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के 10 रोज़ा इस्लाम मुआशरे के ज़िमन में मुनक़िद करदा इख्तितामी जलसे को मुखातिब कर रहे थे, जो सालार मिल्लत ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद किया गया। जियाउद्दीन नैयर ने सिदारती खुतबे में कहा कि इस 10 रोज़ा इस्लाम मुआशरे के इनेकाद करने का मकसद मिल्लत के मुसलमानों बिलखुसूस मुस्लिम लड़के और लड़कियों को बेरारवी से बचाने और इन्हें मजहब इस्लाम की तालीमात पर अमल आवरी की तरगीब देना है। जलसे को खिताब करने वालों में तामीर मिल्लत के नुमाइंदे उमर अहमद शफीक, सैफुर रहीम कुरैशी, सदर सफ़ा बैतुल माल गयास अहमद राशिदी दीगर शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत पिछले 10 दिन से इस्लामी माशरे के शहर में 23 अलग अलग महलों में इस्लामी माशरे के प्रोग्राम रखी, क्योंकि आज मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम कई असाब नौजवान बच्चे ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे माशरे में शादियों के मसाइल हो गए हैं और इसके साथ साथ हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां फैल गई है। इन बुराइयों से बचाने के लिए और ख़ास कर हर मज़हब के बच्चों को ड्रग्स से बचाने के लिए ये इस्लामी माशरे के प्रोग्राम शुरू किए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस 10 दिन में हमने 23 प्रोग्राम किए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक 20 से 25 हज़ार लोगों तक हम पहुँचे और उनको इसके बारे में ड्रग्स की बुराइयों के बारे में, शादियों में जो फजूल खर्ची हो रही है इसके बारे में और शादियों में जो नाचना गाना बाजे का मामला है इसके बारे में हमने लोगों को बताया और कोशिश की कि लोगों को इस तरह राग़िब किया जाए। और फिर तामीर मिल्लत हर साल इस तरह के प्रोग्राम करती है। पिछले साल भी हमने 10 रोज़ा प्रोग्राम किया था, ये साल भी हम 10 रोज़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस तरह के हम प्रोग्राम करेंगे। ड्रग्स को आप रोकने के लिए हमारे 2-3 मनसूबा में हम सबसे पहले हमने ये किया है कि जितने कॉलेजेस और स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स हैं इनकी हमने मीटिंग्स ली और कई ऐसे सैकड़ों बच्चे जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते, जबकि जो फुटपाथ पर रहते, जैसे ऑटो चलाना है, मुख्तलिफ अपने कारोबार है, हम कोशिश करें कि ऐसे नुक्कड़ों पर जाकर और जैसे जहाँ जहाँ ऑटो गैरेज है या फिर ऑटो जहाँ ठहरते वहाँ जाकर उनसे डायरेक्ट मुलाकात की जाए, उनसे बातचीत की जाए। हम कर रहे हैं काम, की जाए नहीं कर रहे हैं, करके इनको इससे रोका जाए और स्कूल और कॉलेज में मुख्तलिफ लेक्चर्स और रखकर ड्रग्स की बुराइयों के बारे में बताया जाए। सर ज़रूरी नहीं है कि वो बताना जहाँ ऑटो स्टैंड है, जहाँ गैरेज में, तो ऐसे बेरोजगार लोग यहीं मिलेंगे ना, जहाँ चबूतरे पे बैठते हैं, नुक्कड़ पे लोग बैठते हैं, ऐसा जाके इनसे भी मुलाकात की जा रही है। आज के इस्लामी माशरे जलसे में कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत जो खलील हुसैनी मेमोरियल स्कॉलरशिप जो 7th से और 10th क्लास तक दी जाती है, इसके बाद इंटर में शौकतुल्लाह खान मेमोरियल स्कॉलरशिप दी जाती है और ग्रेजुएशन के लिए तामीर मिल्लत के साबिक़ सदर साबिक़ जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा साहब बोर्ड रहे मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी साहब के नाम पर मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी मेमोरियल स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें तकरीबन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह टॉप में पास हुए, तकरीबन बच्चे अबाउ 90% मार्क्स लाए। आज उन तमाम बच्चों को भी हम तंजीम की जानिब से मोमेंटो दे रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और उनके साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके अखलाक बनाए जाए और हमें इस हिम्मत अफजाई के से उनको आगे बढ़ाया जाए। तामीर में 7th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। कितने अवार्ड दे रहे हैं सब बच्चों को? ये टोटली 150 के करीब अवार्ड है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से आज खिलवत उर्दू मस्कन में 10 रोज़ा इस्लामी माशरे का इख्तितामी इजलास रखा गया। ये 10 रोज़ा इस्लामी माशरा प्रोग्राम जो तामीर मिल्लत ने रखे हैं ये 12 मई से मुसलसिल चल रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ़ मस्जिदों में कम से कम हमने 20 जगहों पर ये प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नए शहर और पुराने शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मसाजिदों में ये प्रोग्राम्स हुए, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मोहल्लों में ये प्रोग्राम्स हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 20 प्रोग्राम हमने मुनक़िद किए। आज जो है इसका इख्तितामी इजलास है, यहाँ को जो उर्दू मस्कन खिलवत में ये इजलास हो रहा है और यहाँ आपने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस जलसे से जो इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
تعمیر ملت کی یہ کوشش رہی ہے کہ قوم اور ملت کو ہمیشہ جو ان پر مصیبتیں آ رہی ہے اس سے جو ہے کس طرح سے نپٹا جائے، اس سے کس طرح سے بچا جائے، اور اس جو ظالموں کی سازشیں ہیں جو ہے اس قوم ہماری قوم کو تباہ کرنے کے لیے جو ظالموں کی سازشیں ہیں اس سے کس طرح سے بچا جائے، یہ لائے عمل ہمیشہ تعمیر ملت دیتے آئی ہے۔ اور یہ اصلاح معاشرہ پروگرامز رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ہم یہ بتا سکیں کہ قوم اور ملت کس راہ پر جا رہی ہے، اور کہ معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہے جس میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں، خاص طور پر جو ہے نشے کی برائی جس پر ہمارے نوجوان جو ہے مبتلا ہیں، جو نوجوان راتوں میں چبوتروں میں بیٹھ کر اپنی رات خراب کر رہے ہیں، جو نوجوان گٹکا پان اور سگریٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس نشے کو چھوڑ دیں، کیونکہ اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے جسم کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، اور اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان لڑکیوں سے بھی میری گزارش ہے جو ہے ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہے، ماڈرن تعلیم جو حاصل کر رہی ہیں، ماڈرن تعلیم سے اسلام نہیں روکتا، لیکن ماڈرن تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تربیت بھی ضروری ہے، اخلاقیات بھی سیکھیے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر جو ہے ماڈرن تعلیم حاصل کیجیے، کیونکہ یہ آج بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جو ہے ایسے واقعات شہر میں بھی اور جو ہے ہندوستان میں پیش آ رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو ہے اپنے رشتے بنا رہی ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق بڑھا رہی ہے۔ یہ ہمارے اسلام میں ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے یہ چیز۔ اس سے جو ہے بچنے کی ہمارے لڑکیوں کو جو ہے بہت سخت ضرورت ہے آج کے اس ماحول میں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کسی لڑکے سے بھی جو ہے تعلق رکھنا جو ہے غیر شرعی ہے، بالکل جو ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے جو ہے ہمارے مسلمان لڑکیوں کو بچنا چاہیے۔ اس کی جو ہے بڑی جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے تو یہ MNCs کمپنیوں میں جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں اور جو بچیاں جو ہے ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہیں، وہ لڑکیاں جو ہے اس میں بہت شامل اس میں جو ہے بہت مبتلا ہے۔ تو ہماری لڑکیوں کو چاہیے کہ ان سازشوں سے بچے۔ یہ جو سازشیں غیر مسلم قوم ہمارے خلاف کر رہی ہے، ان سازشوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے آج کے ماحول کو جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تعمیر ملت نے یہ پروگرامز رکھے، اور اسی لیے تعمیر ملت ان پروگرام کے ذریعے اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے جو معاشرے میں تباہی، مسلمانوں کے معاشرے میں جو ہے غیر اخلاقی طریقے پر جو مسلمان چل رہے ہیں ان کو بچنا چاہیے، اور معاشرے میں جو ہے تبدیلی لانے کی سخت ضرورت ہے، ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، بھائی بہن سے جھوٹ بولتا ہے، بہن بھائی سے جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح جھوٹ جو ہے عام ہوتا جا رہا ہے، اور جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے اس کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ جھوٹ بار بار بولتا جاتا ہے تو داغ اور کالا ہوتا جاتا ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ میں جو ہے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ان پروگرامز کو سنیے، اور ان پروگرامز کے ذریعے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اسی طرح کے لیٹسٹ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔